Jack menghabisi liburan tahun ini dengan mengunjungi ayahnya yang tinggal di Inggris. I can't believe you actually made it. Yeah, I can't believe it either. Come on, don't be like that. You know what? I was hoping the driver would never find this place. That way I could get the next flight out of here. Oh, come on, son, give me a break. It's what you deserve, David. Namun, ternyata Jack tidak mempunyai hubungan yang baik dengan ayahnya. Just get some rest and give me a shout later, okay? Thanks for your concern, David, but I'll be fine. Please shut the door on your way out. Apa yang sebenarnya terjadi? Keesokan harinya, mata Jack tertuju pada sesosok wanita cantik yang berada di halaman belakang. Oh, you two haven't met yet, have you? That's Maria. Since I've been single again, I need somebody to look after me. Yeah, and I know what you're thinking. She is a very beautiful lady, which is one of the main reasons I hired her. It's good to have a beautiful face around the place again. Dan ternyata wanita ini adalah pembantu yang bekerja di rumah ayahnya. Muda, cantik, dan aduhai, pembantu ini bernama Maria. Get you a drink? Yeah, sure. Okay, I'll just be a minute. Maria adalah pembantu yang sangat melayani tuannya. Dia pun membawakan segelas minuman untuk Jack. Namun, Maria tidak sengaja menyinggung masa lalu Jack dengan ibunya. Why would you say something like that to me? For fuck's sake! Apa yang terjadi antara Jack dan ibunya ya? Excuse me. Jack sangat menyukai fotografi. Dia selalu melampiaskan amarahnya dengan foto-foto dengan kamera yang ia miliki. Setelah merasa lebih baik, Jack pun menceritakan apa yang terjadi pada kehidupannya. Ibunya Jack meninggal saat melahirkan dirinya. Lalu setelah itu, ayahnya pun menikah lagi dan akhirnya bercerai. She died. I'm so sorry. It's okay. It was a very long time ago. I was, just a baby. She was just a baby. She died at childbirth. She died giving birth to me. Itulah mengapa ia dan ayahnya mempunyai hubungan yang tidak baik. No, the divorce thing, that's Linda, my stepmom. They got divorced last year. Oh, that makes sense now. I hate Linda. She's a nasty piece of work. Singkat cerita, Jack sedang berfoto dihampiri oleh gadis cantik bernama Becky. Hi. I haven't seen you around here before. I'm Becky. Namun, Jack ternyata diam-diam menaruh hasrat pada pembantunya, Maria. Lagi-lagi Maria tidak sengaja membuat Jack bersedih. Maria pun menghampiri Jack dan tampak sangat bersimpati pada dirinya. I'm sorry, Jack, for upsetting you again. You didn't upset me, Maria. Ayah Jack sangat sibuk bekerja, makanya dia banyak menghabiskan waktu bersama This might Maria. sound a bit strange, but I really feel comfortable talking to you. Oh, thank you, Jack. That means a lot to me. Pelan-pelan Jack mulai merasa nyaman saat Maria bersama dirinya. Your mom? She's beautiful. You look a lot like her. Oui, maybe, but she's more beautiful than me. Sebagai wanita yang lebih dewasa, Maria dengan mudah menenangkan Jack yang membenci hari ulang tahunnya. Birthday, so please don't ask me that again, okay? Karena di hari itu, ibunya juga meninggal. I want to be happy, I do, but how can I be happy when it's also the day that my mom died? Maria pun mulai bercerita. Thinking I knew the world, you know? I was seeing this boy.
And one thing led to another, and I ended up getting pregnant. It was the scandal of the century. What happened to the baby? My parents were against abortion, so they let me have the baby. 2.5 kilos. Oh, he was such a tiny little thing. I still remember that day in the hospital. They made me give up my beautiful little baby boy for adoption. I have never forgiven my parents for what they made me do. My father passed away a few years ago. I didn't go to his funeral. But I hate myself more for not standing up for my son. But it's just something I've learned to live with. Ternyata Maria juga mempunyai kisah hidup yang tidak kalah gelap dibanding Jack. Got men, haven't we? Yeah. Singkat cerita, ayah Jack harus pergi keluar kota karena ada kerjaan. Oleh karena itu, ia meminta Maria untuk menginap dan menemani Jack selama ia pergi. I have to go to Paris for a day. I've asked Maria to stay over and keep an eye on you until I get back. Dan disinilah hal menyenangkan itu dimulai, cuy. Maria pun dengan sabar memberi nasihat pada Jack untuk memperbaiki hubungannya dengan ayahnya. Karena bagaimanapun, ayahnya sudah berusaha menjadi ayah yang terbaik bagi Jack. Maybe you can start again fresh with your dad. I don't think that's possible. Have you ever told him how you felt all these years? No? Well, maybe you should. Maybe you should give your dad another chance. Thanks, Maria. Thanks for all your advice. Dan di malam harinya, Jack yang dari awal memendam hasrat pada Maria pun mulai dengan serius menatap fotonya Maria sambil Maria? Hi, Jacob. I thought it was you. Singkat cerita, di suatu hari, tidak sengaja mantan pacarnya Maria yaitu Jacob menghampiri Maria dan mengajaknya dia untuk menikah. I shouldn't have started talking about marriage so soon. It's complicated. I have a lot of issues to sort out first. Maria sendiri menolak tawaran Jacob karena dirinya masih trauma dengan yang namanya pernikahan. I'm still in love with you, Maria. And I want you back. Just hear me out. Jack yang melihat Maria bersama Jacob pun tidak tahan lagi dan dia pun mengutarakan apa yang ia rasakan selama ini pada Maria. I want you, Maria. What? I want you. Stop saying silly things, Jacques. I want you. You cannot be serious, Jacques. I'm very serious, Maria. Jack merasa mereka berdua mempunyai hidup yang sama-sama gelap, sehingga hal ini membuat mereka cocok. We have something in common. We have a connection. Sedangkan Maria hanya menganggap Jack sebagai majikannya aja. Jack pun tidak menyerah begitu aja. Dia pun melancarkan berbagai jurus hingga To feel him. Hi, I'm looking for Jack. di saat bersamaan datanglah Becky, sang gadis cantik yang merasa kesepian. Hi, Jack. I thought that we could hang out today. Yeah, sure. We need to get out of this place anyway. Dia pun tanpa basa-basi mengajak Jack untuk bercocok tanam. What's gila lu. Tapi bagaimanapun yang Jack inginkan adalah Maria. If we were just friends, why don't you just take off and leave, huh? What I feel for you is more than just friendship. Ia pun kembali ke rumah dan memeluk Maria
dengan sangat erat. Dengan sangat sopan, Jack pun meminta Maria untuk memberikannya susu murni. Setelah diseruput, Jack pun bingung, ini rasanya apa ya? Have you ever been in a relationship with a girl before? Have you ever had sex before? Are you a virgin? I didn't mean to embarrass you. Jack pun bercerita kalau dirinya belum pernah sama sekali mempunyai hubungan dengan perempuan. I've always found it difficult connecting with girls. You're the first woman I've ever felt comfortable with. Oleh karena itu, Jack meminta Maria untuk mengajarinya step by step. Mumpung ayahnya lagi nggak ada di rumah gitu maksudnya si Jack ini mah. Maria pun pelan-pelan memperlihatkan gudang susu murninya dan Jack dengan segera menikmatinya dong. Setelah itu, hari-hari selanjutnya menjadi sangat indah bagi Jack dan Maria. Selain mengajarkan Jack cara menggenjot, Maria juga memberi nasihat pada Jack untuk berdamai dengan ayahnya. You need to find a way to let go of that anger. But he's trying his best to change. Come on, son, it's your birthday. No, thank you. Come on. Said no, didn't I? Karena berbanding 180 derajat ketika bersama Maria. Di depan ayahnya, Jack pun bertingkah kasar. Lagi-lagi, Maria kembali menenangkan Jack untuk bersikap baik pada ayahnya. You need to be adult about this, Jack. You know deep in your heart this is the right thing to do. Akhirnya, Jack pun berbicara kepada ayahnya. Dia pun tanpa basa-basi langsung mengeluarkan unek-unek yang ia rasakan selama ini. You're an asshole, David. You're an uncaring asshole. I'm uncaring, am I? And let's not forget about selfish. And selfish. I've never blamed you for your mother's death. I never have. Look, I don't know why it happened. Keesokan harinya, Jack pun meminta Maria untuk menemani dirinya berkeliling kota menghabiskan waktu bersama. Please, Maria, let's go back to your place. Please. Dari sekian banyak tempat yang menarik di kota ini, Jack lebih memilih menghabiskan waktu di rumahnya Maria belajar biologi, cuy. Tapi di tengah-tengah olahraga, Maria pun menceritakan kisah yang sebenar-benarnya. What I said about my son was true. I did give him up for adoption. After I left home, I tried my best to find him. I managed to find my son, my precious little baby boy. What happened? I found out he'd been killed in an Interman accident while he was playing outside. He bled to death there on the road before anyone could get help. Nah, pelajaran biologi bersama Maria tadi ternyata membawa hal positif pada sifatnya Jack. It's the first time you haven't bitten my head off. I like it. Yang sekarang lebih tenang. Ya iyalah, lebih tenang gak tuh? Singkat cerita, tibalah hari kepergian Jack. Ia pun harus pulang ke Amerika dan melanjutkan sekolahnya lagi. Sebelum pulang, ia pun berpamitan dulu pada Maria. Walaupun belum baik, tapi setidaknya hubungan dia dengan bapaknya sedikit lebih baik dari sebelumnya. Ternyata hal positif itu tidak hanya datang pada Jack. Maria pun kembali ke rumah orang tuanya setelah sekian lama menghilang. Bagaimanapun juga, ibunya tetap mencintai dan rindu pada Maria. Akhirnya Maria pun bisa berdamai dengan masa lalunya. Apalagi sekarang ia mengandung anaknya Jack.
tamat, sekian alur cerita dari film The Maid yang rilis tahun 2014 ini. Gimana film kita kali ini cuy? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe juga dan nyalain lonceng notifikasinya dong, supaya kalian tetap update sama film menarik lainnya yang seperti ini nih. Udah kalau gitu, gue cabut dan bye-bye.